Hello my students, and now I would like to present the story about Pinocchio. One day, there lived a carpenter named Geppetto. He has no family and no children. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemahat kayu yang bernama Geppetto. Dia tidak mempunyai keluarga dan tidak memiliki anak. One fine day, he decided to make a doll from wood. Geppetto said, "I will make a doll from wood." Then Geppetto makes Pinocchio. Dan pada suatu hari yang baik, Geppetto memutuskan untuk membuat boneka dari kayu. Dan dia membuat Pinocchio. At that night, when Geppetto slept, pada malam itu ketika Geppetto tidur, a fairy appears. Seorang peri muncul dan he said to Pinocchio, "Now you can move and speak. Be a good boy and you will be a real boy." Dan seorang peri itu berkata, "Sekarang kamu bisa bergerak dan berbicara. Jadilah anak yang baik dan kamu akan menjadi anak yang sesungguhnya. Tell your fathers the next morning." Beritahu ayahmu pada pagi hari. The next morning, when Geppetto woke up, Pinocchio said, "Good morning, father. Good morning, father." Geppetto was very happy, and since Pinocchio goes to school. When Pinocchio goes to school, he meets a fox and a cat. And they say, "Let's go to the puppet show." Then Pinocchio goes with them. At the puppet show, Pinocchio sees some puppet show. But suddenly, a fox and a cat look Pinocchio in a cellar. They plan sell Pinocchio for money. Pada suatu perjalanan Pinocchio ke sekolah, dia bertemu dengan rubah dan kucing. Dan mereka berkata, "Mari kita pergi ke pertunjukan wayang." Dan Pinocchio pergi dengan mereka. Di pertunjukan wayang, Pinocchio melihat beberapa pertunjukan wayang, akan tetapi tiba-tiba rubah dan kucing berencana atau mengunci Pinocchio di ruang bawah tanah. Dan
They planned to sell Pinocchio for money. Mereka berpikir untuk menjual Pinocchio untuk mendapatkan uang. A very of years. But Pinocchio lies to her. I was kidnapped. But suddenly, Pinocchio's nose grows long. When Pinocchio tells the truth, Pinocchio's nose mau gain. Dan seorang peri muncul. Tetapi Pinocchio berbohong kepadanya. Tiba-tiba hidung Pinocchio memanjang atau panjang ketika dia berkata tentang kebohongan. Akan tetapi ketika Pinocchio tells the truth atau mengatakan yang sesungguhnya, hidung Pinocchio kembali small gain atau normal, pendek. Okay, the next, when Pinocchio comes back home, he meets his friends and his friends said, "Let's go to Toyland." Pinocchio goes with them. At the Toyland, Pinocchio plays for a few days until Pinocchio turns into a donkey. Ketika Pinocchio mau pulang ke rumahnya, di dalam perjalanan dia bertemu dengan teman-temannya. Dan teman-temannya berkata, "Mari kita pergi ke taman bermain atau tempat bermain." Dan Pinocchio pergi dengan mereka. Dan Pinocchio di sana bermain beberapa hari sampai Pinocchio berubah menjadi seekor keledai. Then a fairy appears again and changes Pinocchio to the wooden boy again. Dan seorang peri muncul dan merubah Pinocchio menjadi seorang boneka kayu lagi. And Pinocchio comes back home, but he doesn't see Geppetto. Then a seagull tells Pinocchio, "Geppetto was looking for you, but a whale's at him." Suddenly, Pinocchio jumps into the sea. But a whale swallows him until a whale's stomach. In the whale's stomach, Pinocchio sees Geppetto. In the whale's stomach, they make a big fire to make a whale sneeze. Geppetto and Pinocchio go out from a whale's stomach. At home, a waiting for Geppetto and Pinocchio.
Dan Pinocchio lompat ke laut. Dan tiba-tiba seekor ikan hiu besar menelan Pinocchio sampai ke perut ikan hiu tersebut. Dan sesampainya di perut ikan hiu, Pinocchio bertemu dengan Geppetto. Di dalam perut ikan hiu, mereka membuat api yang besar sehingga membuat ikan hiu tersebut bersin. Dan Geppetto Pinocchio keluar dari dalam perut hiu tersebut. Dan a very waiting for Geppetto and Pinocchio. And a very say, "Good boy, you saved Geppetto." And a very changed Pinocchio into a real boy. Isn't a wooden boy any longer. Dan seorang peri menunggu kedatangan dari Geppetto dan Pinocchio. Peri berkata, "Lelaki yang bagus, kamu menyelamatkan Geppetto." Dan peri merubah Pinocchio menjadi anak yang sesungguhnya, dan dia tidak menjadi lelaki atau boneka kayu lagi. Dan mereka hidup bahagia. They live happily ever. Okay, thank you. Thank you, my students, for your attention. Goodbye.